Hello dearest learners, welcome to today's class. तो पिलामाने आजिठु आमर जो प्लस टू सेकेंड ईयर इंग्लिश सीरीज टी रही सेटा आरंभ हो जाइछि। तो आमे आजिठु आम अपकमिंग जिते भी क्लासेस रहिबो आमे कोन करिबा ना आम प्लस टू सेकेंड ईयर जो इनविटेशन टू इंग्लिश 1 2 3 एंड 4 रही से जिते भी टॉपिक्स अच्छी ताकू आमे स्मूथली ल्यूसिडली एवं डिटेल सहित कवर करिबा। तो यही सीरीज टी आमे आज आरंभ करुछे आ सर्वप्रथमे मु आरंभ करबा को चाहिबी गोटे सुंदर पोएम सहित जोटा कि लिखिछंती हमर रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ आ से पोएम टीर नाटी होची डैफोडिल्स। तो देख पिला माने डैफोडिल्स माने कोन ना एटा होची गोटे फूल जहाँकि इंग्लैंड सहर रे देखिबा को मिली थाई। जेनेराली आमे जति कहिबा देखो आमे आम चतुर्पार्श्व देखि था बहुत गुड़ाई जो गेंडू फूल थाए सोरिष फूल भी आमे देखिबा बहुत गुड़ाई देखिबा को मिली थाए गोटे पड़ियारी। ठीक सेमिति इंग्लैंड सहर गोटे एमिति फूल होची डैफोडिल्स। आ ये फूलर पिक्चर तुमको एंड ऑफ द चैप्टर जो आम रहिला एंड रे दिया जाइछि देखो बट ये ब्लैक एंड व्हाइट रे अछि। ओके जदि याको आमे टिके कलरफुल करिबा इमेजिन करिबा तो ताहा कोन ना तार रंग होइथा येलो जदि आमे पोएटिक लैंग्वेज रे कहिबा तो सेटा गोल्डन कलर रो होइथाई। तो पोएम स्टार्ट करबा पूर्वरु आमे देखि नेबा आम पोएट की तांको परिचय कोन आमे ताहा टिके देखि नेबा। विलियम वर्ड्सवर्थ होउछंती आम लेखक आउ तांकर जन्म होइथिला 1970 मसिया रे से जन्म ग्रहण करथिले आउ तांको मृत्यु होइथिला 1850 मसिया रे। इज वन ऑफ द मेजर पोएट्स ऑफ हिज टाइम। मेजर माने मुख्य जिति भी पोएट्स थिले समान मध्य से होचंती गोटे मुख्य कवि। ही वाज ऑनर्ड माने कोन ना सम्मानित से सम्मानित होइथिले कोन सम्मानित होइथिले एज इंग्लैंड्स पोएट लॉरिएट माने देखो एटा होची गोटे उपाधि कि भली उपाधि ना आम से देखो रॉयल फैमिली माने थिली माने राजा माने थिले से माने शासन करुथिले तो से मानकर बहुत गुड़ाई फंक्शंस होथिला मैरिज हैला बा किछि भी तांको रिचुअल्स हैला तो से टाइम रे कोन करा जाउथिला ना से माने से मोमेंट को मने रखिबा पई आमे जनरली एबे जेमिति कोन करथाउ ना बाहागर हैला तो गोटे वीडियोग्राफी करबा सेटा रखिबो तो से टाइम रे आम राजा माने कोन करथिले ताको कविता आकार रे रखुथिले आ से कविता आकार रे रखिबा पई से माने जेते से समय रे सुप्रसिद्ध जहाँ जे कि बहुत गुड़ाई अचिवमेंट हासिल करिथिबे तांको पोएट लॉरिएट रो उपाधि दउथिले। तो आमर जो रहिछंती पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ से कोन थिले ना से भी गोटे पोएट लॉरिएट थिले तांको जीवन काल मध्य रे। ही डिफाइंड पोएट्री से कोन ना पोएट्री रो संज्ञा दैछंती आम जो वर्ड्सवर्थ रहिले से पोएट्री रो गोटे सुंदर संज्ञा दैछंती जहाँ आज पर्यंत समस्ते माने जदि लिटरेचर जणे पढ़िला तो सेटा पढ़िबा पे से बाध्य आ से डेफिनेशन टा कोन ना पोएट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस माने कोन ना स्वतः जहाँ आपे आपे आसी थाए तार ओवरफ्लो माने होची प्रांतरु उछुली पड़िबा माने किछि जिनिस गोटे लिमिट रु बाहर को आसी जाबा को हमें कहिता ओवरफ्लो हैला। कहार ओवरफ्लो होची एठारे पावरफुल फीलिंग्स माने ओजस्वी शक्तिशाली अनुभव बा भाव। पावरफुल माने तो आम जानि शक्तिशाली फीलिंग्स माने अनुभव बा भाव। तो अनुभव बा भाव शक्तिशाली अनुभव बा भावर स्वतः उछुली पड़िबा आ से जो आम भावटा आसीबो कौठु आसीबो ना एराइजिंग माने उद्भूत हेबा माने बाहरिबा कौठु इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इमोशंस माने होची आवेग उत्कंठा आ रिकलेक्टेड माने मने पकाइबा। जनरली कोन होइथाय ना आमे गोटे जिनिस देखिले आम मन को छुई गला तो आमे घर को गला परे से मोमेंट को जितबेले मने करिथाउ ताकू आमे कहिथाउ कि आमे ताकू रिकलेक्ट करूछे। आ ट्रैंक्विलिटी माने प्रशांति। तो जनरली आम वर्ड्सवर्थ कोन कहिबा को चाहिछंती ना से कहिछंती कि पोएट्री होची गोटे शक्तिशाली आवेगर स्वतः उछुली पड़िबा आ से जो आवेगटा आसी थाए
ତାହା କେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ରିକଲେକ୍ଟ କରିଥାଉ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସମୟରେ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃ ଭାବନାଟି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇକି ଆସୁଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ପୋଏଟ୍ରି କମ୍ପୋଜ କରିନଥାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସମୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସ୍ୱତଃ ଆସିଥିବା ଆମର ଭାବନାକୁ ମନେ ପକାଇଥାଉ ବା ରିକଲେକ୍ଟ କରିଥାଉ ଆଉ ତାର କମ୍ପୋଜିସନକୁ ହିଁ ଆମ ଓଡ୍ସୱାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପୋଏଟ୍ରି। ଓକେ, ହି ଇଜ୍ ଏ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଓଡ୍ସୱାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର, ମାନେ ସେ ନେଚରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଜେନେରାଲି ନେଚର ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଆମର ଓଡ୍ସୱାର୍ଥଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମର ରୁରାଲ ଏରିଆ, ଆମ ଏ ସହରୀ ଏରିଆ ନୁହଁ, ସେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଥିଲେ। ଆଗକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ଡ କମନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଦେଖ କମନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଜେନେରାଲି ଦେଖ ଆମେ ଯେତେ ବି ପୋଏଟ୍ରି ପଢ଼ୁଛେ ବା ଯେତେ ବି ପୋଏଟ୍ସ ପୋଏମ୍ କମ୍ପୋଜ କରିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେମାନେ ଆମ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଅଳଙ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ବମ୍ବାଷ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରିକି ପୋଏମ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ନୋ, ଓଡ୍ସୱାର୍ଥ ସେମିତି ଭ୍ୟୁ ରଖିନଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ସେ କମନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଆମ ଓଡ୍ସୱାର୍ଥ ବି ସେଭଳି ୱାର୍ଡସ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ବିକଜ ସେ କହୁଥିଲେ କି ପୋଏଟ୍ରି ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛୁ ତା ପଢ଼ିବା ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଅଳଙ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଡସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲେଖିବା ତ କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୋଏମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ସେ କମନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ତ ଗଲେ ଆମ ଓଡ୍ସୱାର୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ତ ଦେଖ ୱାର୍ମ ଅପ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଜେନେରାଲି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆମକୁ ପୋଏମ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି। ତ ଦେଖିନେଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ସ, ଓକେ, ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି? ଦ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ମାନେ ଧାରଣା ଏବଂ ଏସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ଯାହାକି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ରି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଭଳି ଧାରଣା ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି ଆମ ଏହି ପୋଏଟ୍ରିଟି। ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ରିକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ କହି ରଖିବି, ଯଦିଓ ଆମ ପୋଏମ୍ରେ ଏତେ ଭିତରୁ ଦେଇନାହିଁ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍ରି ମେନସନ୍ ଅଛି ଆମକୁ ଜାଣିଥିବା କଥା कि रोमांटिक पोएट्री कौन ना देख आम इंग्लिश लिटरेचर बहुत गुड़ाए एज अच्छी जितेबाला एलिजाबेथ आम राणी थे से समय जो मैंने लिखुले कवि हो बा ड्रामा हो जो मैंने भी लिखुले आम एलिजाबेथन पोएट्री बा एलिजाबेथन ड्रामा कहते। तो रोमांटिक पोएट्री कौन ना जितेबाला फ्रांस रे फ्रेंच रिवोल्यूशन चली सेतेबेले इंग्लैंड रे जो केतेक कवि गुड़िक लिखुले से जो भी 10-20टा जिते भी कवि गुड़िक रहिले से राइटिंग से गोटे सामंजस्य देखा मिलूला कि से माने कौन करुले ना से माने साधारण मनुष्यों जीवन उपरे लिखुले साधारण घटना उपरे लिखुले जमीती कि देख आम ये जो करेन्ट पोएमटा जो आम डैफोडिल्स गोटे साधारण फूल उपरे लिखाई। तो से सब पोएट को रोमांटिक पोएट्स कहा जाउथला आउ तांको से पोएट्री को रोमांटिक पोएट्री कहा जाउथला। आउ देख रोमांटिक पोएट्री रे आमे सब बेले गोटे थीम पाइबा लव आउ से लवटा कौन ना लव ऑफ नेचर माने प्राकृतिक परिवेश को आम कवि माने कौन करिसंती ना तार जो प्रकृत स्थान से ताको प्रोवाइड करिसंती। द फील्ड ऑफ डैफोडिल्स इज एविडेंटली द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम। ओके, तो ये पोएमटा आम पढ़ला बेले ही जानी पाइबा कि तार एविडेंटली माने जो प्रमाण रूपक सब्जेक्ट कौन होची आम पोएम सब्जेक्ट होची आम ये फूल डैफोडिल्स मेकिंग नेचर द मोस्ट एपारेंट फीचर थ्रू आउट। तो ये पोएम कौन करिछि ना नेचर आम प्राकृतिक परिवेश को बा प्रकृति को कौन करिछि एपारेंट फीचर करिछि। फीचर माने लक्षण है गोटे लक्षण किभली लक्षण ना एपारेंट एपारेंट माने जहाँ सहजरी दृश्यमान होता है जहाँ आम पढ़ला मात्र के ही जानी कि ये पोएम रे एटा ही मेंशन होइछि हैला। तो जो डैफोडिल्स रहिला ता उपरे रही आम ये पोएमटी आउ सेथिरे आम परिवेश बा प्रकृति को कौन करा जाइछि ना सहजरे दृश्यमान होइतबा गोटे फीचर बा लक्षण करा जाइछि थ्रू आउट माने पोएम रो आरंभ रु शेष जाए। वर्ड्सवर्थ एड्स ए रेंज ऑफ नेचुरल इमेजेस। रेंज माने गोटे परिसर माने बहुत गुड़ाई जिनिस से इनकर्पोरेट्स करिसंती एथिरे सेगुडी कहला लेक्स माने ह्रद
trees, stars and even clouds in this poem. माने देखो एथिरे प्रकृति दृश्यमान होछि बोले आमे पढिले से भितरे केतेक प्राकृतिक जिनिस बा स्थान देखिबा को मिलिछि सेगुडी कहला लेक्स बा ह्रद ट्रीज बा गछ स्टार्स बा तारका एवं इवन क्लाउड्स बा बादल. Through nature, a tranquil mode is instantly created. Tranquil माने आमे जानिछे एटा होछि प्रशांत. आमे आगुरु भी डिस्कस कले कि ट्रैंक्विलिटी रे ही आमे कोन करिथा ना पोएम कंपोज करिथाउ. तो ट्रैंक्विल माने गोटे शांतपूर्ण स्टेट ऑफ माइंड हैला. तो ए नेचर जो से डिस्क्रिप्शन टी देइछंती ता द्वारा कोन होई थाए ना आमे जो रीडर्स माने रहिले आमे जो पढी थाउ हमर गोटे ट्रैंक्विल मूड बा गोटे शांतपूर्ण मूडटा क्रिएट होई थाए इंस्टेंटली माने तुरंत पढ़िला मात्र कि आम मूडटा कौन हेबा ना प्रशांत होई जिवो. क्रिएटेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन प्रथम लाइन रु ही हमको सेटा देखिबा को मिली थाए जोटा कि रहिला आम आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड. The atmosphere of the poem is very peaceful and the use of nature creates a joyful setting. आम एंटायर पोएमटा पूरा पीसफुल अच्छी और जो नेचर यूज करिसेंती तार जो डिस्क्रिप्शन देइछंती वर्ड्स वर्ड ताहा कोन करिथाय गोटे जॉयफुल स्टेट क्रिएट करिथाय गोटे जॉयफुल सेटिंग बा गोटे उल्लासमय पृष्ठभूमि आमको जोगाई देइथाय. Not until the poet later muses about what he saw does he fully appreciate the cheerful sight of the dancing daffodils. माने कोन आम पोएटटा देखिछंती डैफोडिल्स को से देखिछंती किंतु आमे सेते बेले तो ए दृश्यमान फूल विषय जानी नथिले जे पर्यंत कि आम पोएट कोन कहिसंती म्यूजेस अबाउट माने से प्रेरित होइछंती कोन व्हाट ही सॉ से कोन देखिथिले सेठारे आ से कोन कले तापरे फुल्ली एप्रिशिएट से ताको एप्रिशिएट करिछंती प्रशंसा करिछंती काहाको द चियरफुल साइट माने जो आम प्रफुल्लता भरा दृश्य रहिछि कहार नृत्यमान डैफोडिल्स रो. सो एबे आमे देखिबा एबे आमे पोएम को पढिबा आ देखिबा कि भली आम ओर्सवर आम जो ब्यूटी ऑफ नेचर प्रकृतिर जो सौंदर्यता रहिछि ताको केमिति ग्लोरीफाई करिछंती बा गुणगान करिछंती. ग्लोरीफाई माने गुणगान करिबा आ से आ कहार गुणगान करिछंती ना ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड माने निर्जनता जेते बेले आमे एकुटिया थाउ तो से जो एकुटियापण तार भी केमिति परमानंद रहिछि तार केमिति ब्लिस मिली थाए हमको ताहा भी एही पोएम रे कवि कहिछंती. तो आउ टाइम वेस्ट न करिकि आमे एबे जिबा आम पोएम को आमे पढ़ी नेबा. प्रथमे I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Okay, तो ये दुईटा स्टांजा आमे देखिले आमे एबे आरंभ करिबा. I wandered lonely as a cloud. Let me get this. Okay, हाँ. I wandered lonely as a cloud. Wandered माने कोन माने देखो wandered माने हला उद्देश्यहीन भाव रे विचरण करिबा. आम जदि कोनोसी उद्देश्य नथिबा आमे साधा गुटे चालिबार अछि बोली आगो कुछ बढी चालिथिबा सेटा होछि wandered. तो केमिति से आम कविता wandered करिसंती ना lonely माने एकुटिया आ से जो एकुटिया चाली बसिछंती से निजको कहा सहित कंपेयर करिसंती बा तुलना करिसंती ना क्लाउड सहित बा बादल सहित. तो देखो एठारी आमे जो पोएम टी पढुचे प्रथम वार्डटा रहिला आई माने एटा हम कवि ताको निज पर्सपेक्टिव रे रखिछंती आ एई पोएम टी सेति पई होची गोटे व्यक्तिगत अनुभूति को गोटे भावपूर्ण भाव रे परिप्रकाश करिवार गोटे मीडियम. तो से कोन करछंती एठारी ना कवि जेते बेले उद्देश्यहीन भाव रे गोटे बादल परी एकुटिया चाली बसिछंती that floats on high over vales and hills. तो से क्लाउड जो कंपेयर करिथिले क्लाउड कोन होथाय ना फ्लोट्स माने भासीबा केमिति भासुची ना हाई उच्चरी आ ओभर माने कोन ओभर माने होची
उच्च स्थान रु एठारे देख ओ ई आर लिखा है एटा गोटे पोएटिक लैंग्वेज है तार रियल मीनिंग होची ओभर माने ओ भी ई आर ओभर भेल्स एंड हिल्स भेल्स माने होची उपत्यका माने दुईटा बड़ बड़ पहाड़ मझिरे जो जगह थाए ताकू आमे भेल्स कहि थाउ आ हिल्स माने पहाड़ तो ये दुईटी लाइन्स रे आम कवि कहिसंती कि मु जेतेबेले गोटे बादल भली एकुटिया उद्देश्यहीन भाव में विचरण करुथली गोटे बादल जो बादल कि गोटे उपत्यका कि पहाड़ उपरे बहुत उच्चरे भासी बुलू थाई ठीक सही बादल भली सेते समय कौन होइथिला when all at once I saw a crowd सही समय रे all at once माने सही समय रे immediately सही समय रे कौन हैला I saw a crowd माने देखो भीड़ आ जेनेराली क्राउड आम यूज कर माने मनीष मानकर समागम को कहवाई किंतु देख पोएम एटा पोएम रे तो सब माने लिटरारी लैंग्वेज न थाए ना ता पछरे हिडन मीनिंग भी थाए तो एठारे कहार क्राउड देखिले आम कवि ना अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स तो कौन देखिले ना ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स ए होस्ट ऑफ माने बहु संख्यक देखो एठारे टिके मने पर रखिबा को पड़िबो ए होस्ट ऑफ एटा गोटे आम कलेक्टिव नाउन हैला माने आमे बहुत थोड़ा यूज करि थाउ ना कार्ड्स ऑफ यूज करि थाउ कलेक्टिव नाउन बहुत गुड़ाई अछि तो ए डैफोडिल्स को बुझेइबा पई आमे ए होस्ट ऑफ माने यूज करि थाउ आम जो कलेक्टिव नाउन रहिला ए होस्ट ऑफ सेटा आमे गोल्डन को माने डैफोडिल को बुझेइबा पई यूज करिछे आ ए होस्ट ऑफ माने बहु संख्यक आमे जदि गोटे प्रकार बुझिबा को चाहेबा बहु संख्यक तो एठारे कवि कौन कहते से जिते बेले गोटे भसा बादल बोली एकुटिया उद्देश्यहीन भाव में विचरण करुले से समय से सडन से इमिडिएटली तुरंत कौन देखिले ना बहु संख्यक सुनेली डैफोडिल गोटे समागम बा भीड़ देखा पाइले कौठारे बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज बिसाइड माने आमे कहिबा बिसाइड माने गोटे गोटे साइड रे माने ता कड़े हाँ पाखरे बा कड़े कहा कड़े ना लेक गोटे भासी चली आमर गोटे आम एमती नदी नदी भासी चली तो ता साइड रे ए साइड रे कौन ना यहाँ को आम बिसाइड कहवा है तो ये से कौन देखिले ना ये से देखिले आम गोल्डन डैफोडिल्स आउ बीनीथ द ट्रीज बीनीथ माने तली तो यहाँ डैफोडिल्स देख बहुत छोट छोट माने आम जो सोरिष फूल थाए ठीक से ही हाइट हेब तो ये बहुत बड़ बड़ गछ माने भी थिला साइड रे हैला तो जदि यहाँ आम लेक है तो यहाँ आम गछ है तो बिसाइड द लेक माने लेक रो कड़े यहाँ है डैफोडिल्स आउ बीनीथ द ट्रीज रो तलरे फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज ओके फ्लटरिंग फ्लटरिंग माने कौन ना फ्लटरिंग माने दोहुलु थिबा हैला दोहुलु थिबा माने देखो पवन बहिला बेले देखिबो पतला पतला गछ केमती धीरे धीरे एमती दोहुलु थांती आउ डांसिंग डांसिंग माने डांस करबा इन द ब्रिज ब्रिज माने देखो सुलुसुलिया पवन माने टिके टिके जो ठंडा पवन बही थाए ताकू आमे ब्रिज कहि थाउ ओके तो एठारे ए जो फर्स्ट आंसर रहिला हम कवि कोन कहबा को चाहिछंती ना से कहिछंती कि दिने कोन हैला ना हम वर्ड्सवर्थ बिना उद्देश्य रे बुलू बुलू से गोटे डैफोडिल्स बगीचा बा पवन संस्पर्श रे आसवा पाई आ से विषय रे आम कविटी ए कविता कंपोज करिछंती तो दिने आम कवि जो रहिले गोटे भसा बादल भली से ही भसा बादल जहाँकि आम उपत्यका और पर्वतर बहुत उच्चरे भासी चली थाए जोटा कि उद्देश्यहीन भाव में भासी चली थाए ठीक से ही बोली आम वर्ड्सवर्थ दिने बुलुथिले आउ से बुलुथिबा समय से गोटे तुरंत कौन देखा पाइले ना गोटे भीड़ देखा पाइले कहार भीड़ ना बहु संख्यक गोल्डन डैफोडिल्स बा सुनेली डैफोडिल्स भीड़ देखा पाइथिले आ से डैफोडिल्स टा कोठारे देखा पाइथिले ना बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्रीज माने आम जो लेक ह्रदर कड़े आ गछर तलरे आउ से बेले आम डैफोडिल्स गुड़िक कौन करुले ना फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज माने सुलुसुलिया पवन बही चली आउ से बेले आम डैफोडिल्स दोहली दोहली डांस करुला ओके इबे आमे जिबा हम नेक्स्ट आंसर को yes here it comes हाँ
continuous as the stars that shine. continuous ମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ ପୁରା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଉ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି ନା ଏଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇନ୍। ଆମ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ରାତି ଆମ ଷ୍ଟାର୍ସ ମାନେ ତାରକା, ସାଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସାଇନ୍ ମାନେ ଚମକୁଥିବା। ଆମେ ରାତି ଯେତେବେଳେ ତାରା ଦେଖିଥାଉ ଯେଉଁଟା ଚମକୁଥାଏ ତାର କିଛି ଶେଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ନା। ସେଇ ତାରକା ପୁଞ୍ଜର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ, ତାର ନା ଆରମ୍ଭ ଅଛି ନା ଶେଷ। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ କି ଏହାର ଶେଷ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଦୁନିଆର ଯେଉଁ କୋଣକୁ ବି ଯିବା ସେଠାରେ ତାରକା ଚମକୁଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ରହିଛି ତାହା ବି କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି, ଯେମିତିକି ରାତ୍ରିରେ ଆମ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ଆକାଶରେ ଚମକୁଥାଏ। and twinkle on the milky way. twinkle ମାନେ କ'ଣ ନା twinkle ମାନେ ଚକମକ କରିବା, ଝିକିମିକ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ରାତିରେ ଆମ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ମାନେ ଝିକିମିକ କରିଥାନ୍ତି। on the milky way, milky way ମାନେ ଆମ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ମିଲ୍କି ୱେ କହିଥାଉ। ତ ଏଇଠାରେ ପୁଣି ଦେଖ ଆମ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲକୁ ସେ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲି ନା ତାରକାପୁଞ୍ଜ ସହିତ। ସେହି ତାରକାପୁଞ୍ଜ ସହିତ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆକାଶରେ ଚକମକ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ମିଲ୍କି ୱେରେ ଝିକମିକ କରିଥାଏ। they stretched in never ending line along the margin of a bay. stretched ମାନେ କ'ଣ ନା stretched ମାନେ ହେଉଛି ବିସ୍ତାର। ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲେ। କେମିତି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲେ? ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍। ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ମାନେ କେବେ ବି ନ ସରୁଥିବା ଯେଉଁ ରେଖାକୁ ଆମେ ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସେ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ନ ସରୁଥିବା ରେଖାକୁ ନେଇ। along the margin of a bay. along ମାନେ ସାଥିରେ, କାହା ସାଥିରେ ନା margin of a bay। margin ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଆମେ କହିବା ସେଇ ଯେଉଁ ହ୍ରଦ କହିଥିଲେ କି ଲେକ୍ସର ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍, ସେଇଥିର ମାର୍ଜିନ୍ ମାନେ ତାର ପ୍ରାନ୍ତ, ଆଉ ବେ ମାନେ ଉପସାଗର ହେଲା। ତ ଆମ ସେ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଯେଉଁ ଆମ ଉପସାଗରର ପ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି ତା ସହିତ ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ନ ସରୁଥିବା ଭଳି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମ କବି କହିଛନ୍ତି କି 10,000 saw I at a glance। ମାନେ ଏକାଥରକେ ସେ କେତେ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ନା 10,000 saw I at a glance। glance ମାନେ ଚାହିଁବା ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଚାହିଁବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖିବା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛେ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ଚାହିଁବା ମାନେ ଆମେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇକି ନେଇ ଆଣୁଛି। ତ ଆମ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଖି ବୁଲେଇକି ନେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ଲାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗ୍ଲାନ୍ସ କରିକି ହିଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି ନା 10,000 ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବା, ଆମ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମ ଏଇ ପଏମ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି ଆମେ ଆଗକୁ କରିବା ଅପକମିଂ କ୍ଲାସେସ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ସେଇଠାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance। ଟସିଂ ମାନେ କ'ଣ ନା ହଲେଇବା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହେଡ଼୍କୁ, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରାଇଟଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସ୍ପ୍ରାଇଟଲି ମାନେ ଲାଇଭଲି, ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଇ ଫୁଲ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନରେ ଦୋହଲି ଏମିତି ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି କି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟସ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମ କବି କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ଥିଲା ସେଇ ଫୁଲ କେମିତି ଥିଲା ନା ଆକାଶରେ ଆମ ଯେଉଁ ରାତିର ଆକାଶରେ ତାରକା ଯେମିତି ଚକମକ କରିଥାଏ, ଆମ ମିଲ୍କି ୱେରେ ତାରକା ଯେମିତି ଝିକମିକ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ବି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଆମ ଯେଉଁ ସେଇ ହ୍ରଦ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉପତ୍ୟକା ରହିଛି, ତାର ପ୍ରାନ୍ତର ସହିତ କେବେ ନ ସରୁଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସେଠାରେ ଫୁଲ ଥିଲା କି ଆମ କବିତାର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ହୋଇଛି କିମ୍ବା କେତେ ଦୂର ଯାଇ ସେଇ ଆମ ବଗିଚା ବ୍ୟାପୀ ରହିଛି ସେଟା ସେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଏହା ପରେ କବି କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାନ୍ସ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବୁଲେଇକି ଆଣିଲେ, ସେ କହିଲେ କି କେତେ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ନା ସେ 10,000 ଫୁଲ ଥିଲା ସେଠାରେ। ଆଉ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଥିଲା ଆମ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ, ସେଇ ପବନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମୂଳକୁ ଟସ୍ କରୁଥିଲେ। ଟସିଂ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ।
ଆଉ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା ବେଲେ କବିଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତିକି ଏମାନେ ସ୍ପ୍ରାଇଟଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲାଇଭଲି, ମାନେ ସତେ ଯେମିତିକି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏହାକୁ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ। ନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମ କବି ଯେତେବେଳେ ହଁ ଆଉ ଦେଖ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲେକ୍ର ମେନସନ୍ ହୋଇଛି ନା, ଆମ ଯେଉଁ ଲେକ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ ଅଛି ଉଲ୍ସ ୱାଟର। ଉଲ୍ସ ୱାଟର ନାମକ ଗୋଟେ ଲେକ୍ ଅଛି ସେଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ଆଉ ସେଇ ହ୍ରଦ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଥିଲା, ଓଡସୱାର୍ଥ ଆମକୁ ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ପୋଏମ୍ କମ୍ପୋଜ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ପୋଏମ୍ରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଦିନେ ଭସମାନ ବାଦଲ ଯେମିତି ଉପତ୍ୟକା କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚରୁ ଭାସମାନ ହିସାବରେ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାସି ଚାଲିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ କବି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦିନେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଉ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସଡ଼ନ୍ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ତୁରନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼, ଗୋଟେ ସମାଗମ। ସେଇ ଭିଡ଼ କାହାର ଥିଲା ନା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ, ସୁନେଲି ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସର ଭିଡ଼ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ନା, ବିସାଇଡ୍ ଦ ଲେକ୍ ବିନିଥ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲେକ୍। ସେଇ ହ୍ରଦର ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଲ୍ସ ୱାଟର। ଉଲ୍ସ ୱାଟର ନାମକ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ହ୍ରଦର କଡ଼ରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛର ତଳରେ ସେଇ ଆମ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ଫ୍ଲଟରିଂ ମାନେ ଦୋହଲିବା। ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁ ସୁଲୁ ସୁଲୁଆ ପବନ ବହୁଥିଲା ସେଥିରେ ଆମ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦୋହଲୁଥିଲେ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରୁଥିଲେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇନ୍। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଆମ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲକୁ ସେ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ସହିତ ବି କମ୍ପେୟାର କଲେ। ସେ କହିଲେ କି ଆମ ରାତିର ଆକାଶରେ ଯେମିତି ତାରକାମାନେ ଚକମକ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରେ ବା ମିଲ୍କି ୱେରେ ତାରକା ଝିକମିକ କରିଥାଏ, ସତେ ଯେମିତିକି ସେଇଟା କେବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଇ ରହିଥାଏ, ତାର କୌଣସି ଶେଷ ନଥାଏ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ସେଇଟା ଟିକେ ବି କ୍ରେକ୍ ହୋଇନଥାଏ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ଫୁଲ ବି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି ସେଇଟା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମ ଯେଉଁ ରହିଲା ଉପତ୍ୟକା, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତର ସହିତ ଆମ ଫୁଲ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ରେ, ସତେ ଯେମିତିକି ତାର କୌଣସି ଶେଷ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମ କବି କହିଲେ କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାହାଣି ବୁଲେଇକି ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଆଖି ବୁଲେଇକି ଆସିଲେ, ତ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ନା, ସେ କହିଲେ ସେ 10,000 ଫୁଲ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଟସିଂ ଦେୟାର ହେଡ୍ସ। ଟସିଂ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରିଥାଉ ନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ କବିଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତିକି ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପ୍ରାଇଟଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପ୍ରାଇଟଲି ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ। ସେ କବିଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତିକି ଫୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଇଭଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଟସିଂ ଦେୟାର ହେଡ୍ସ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆଜି ଦୁଇଟି ଯାକ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ପୋଏମ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। ଆଉ ଆମ ଅପକମିଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ରହିଲା ସେ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବି ଆମେ କଭର କରିନେବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଡିୟରେଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ, ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆଇ ମେଡ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିଅର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। Thank you for watching the video. See you in the next class.